जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक आज प्रथम खबर मयूरभंज जिला मरड़ा थाना अंचल बंधुक मूल जड़े गहना व्यवसायी लुट होती। सूचना अनुसार सुलियापदा थाना अधीन कष्टा अंचल गहना व्यवसायी तपन परिड़ा शनिवार मरड़ा थाना अधीन सान बुढ़ामणी हाट को गहना बिक्री करने आसते। हाट सरिया पर कार जोगे से घर को फेरुले। तेबे फेरिया समय मरड़ा थाना अधीन नुआगाँ पोखरी निकट दुईटी बाइक 4 जन दुर्बृत्त तपन को बंधुक देखाई अटकाई निकटर 5 केजी रूपा और 30 ग्राम ओजनर सुना गहना लुट कर घटनास्थल चंपट मारी जार आनुमानिक मूल्य 10 लाख टंकार ऊर्ध्व होब जमापड़ी। तेबे दुर्बृत्त मैंने गोटे बाइक घटनास्थल छाड़ी पलाई जमापड़ी। परवर्ती खबर महिला लव सेक्स धोखा अभियोग आनी जड़े महिला बारिपदा टाउन थाना सब इन्स्पेक्टर विरुद्ध में जड़े महिला लव सेक्स धोखा अभियोग आनी। अभियोग पर टाउन थानार एसआई प्रभात नायक को पुलिस अटक रखी घटनार तदंत आरंभ कर। अभियोग अनुजाई विवाहर प्रतिश्रुति दे एसआई प्रभात नायक महिला शारीरिक संपर्क रखते। परवर्ती समय किसी व्यक्ति निजक समाजसेवी परिचय दे उभयों विवाह होता महिला अभियोग दर्शाई। तेबे विवाह पर महिला को प्रताड़ना करा अभियोग होती। न्याय महिला थानार द्वारस्थ होते पर से मयूरभंज एसपी निकट में लिखित अभियोग करते। अभियोग आधार में पुलिस पक्षर प्राथमिक तदंत कर एसआई प्रभात नायक को अटक रखा। यही घटना एसआई संपर्क समेत मोट 7 जन नाँ मामला रुजु होता जमापड़ी। मामलार अभियोग गुड़िक सत्यता विवाहर परिस्थिति एवं अन्य भूमिका संपर्क में पुलिस तदंत करुच्ची। घटना को नहीं बारिपदा अंचल चर्चा दर झरी तदंत पर घटनार प्रकृत सत्य जमापड़। परवर्ती खबर जातीय राजपथ पर हठात हुतु हुतु हो जलीगला एक कार अल्पके निश्चित मृत्युमुखर बर्तिले कार मालिक। एभली एक घटना घटी मयूरभंज जिला बांगरीपशी थाना अंतर्गत जातीय राजपथ 49 प्राप्त सूचना अनुसार बांगरीपशी बजार और दुर्गा मंडप सम्मुखें विश्वकर्मा ज्वेलर मालिक अशोक रणा निज मारुति सुजुकी डिजायर कार ओडी 11Y4267 जोगे कौन कार्य बांगरीपशी घाटी तलपटू जाऊले। से जातीय राजपथ 49 उपरे कारटी को साइड कर भितर बसवा समय हठात कार सम्मुख भागर प्रबल निआं बाहरी। परिस्थिति को आखि पिछड़ाके बुझीपारी आलोक तुरंत कार बाहरी दौड़ी पलाई फल से निश्चित विपदर अल्पके रक्षा पाई यापर घटना संपर्क में अग्निशम बाहिनी को खबर दिया। खबर पाई बांगरीपशी अग्निशम बाहिनी घटनास्थल में पहुंची कार लगी निआं को आयत्त करने को उद्यम करते। अग्निशम बाहिनी पहुंचा पूर्व निआं भयंकर रूप नहीं कारटी संपूर्ण जली पड़ जाता। प्राथमिक भाव कौन वैद्युतिक त्रुटि बा सर्ट सर्किट जो कार निआं लगी पारे बोली अनुमान करा जाउची। निआं लागिथिबार प्रकृत कारण तदंत पर स्पष्ट हो। परवर्ती खबर अमदा पंचायत अंतर्गत अस्तिया ग्रामर गणेश चंद्र दास पुओ निखोज होगा घटना त्वरित पदक्षेप नहीं पुलिस उद्धार करछि। निखोज छात्र झाटीओडा स्थित श्रीमा अरविंद विद्यालय छात्रावास रही 8म श्रेणी पाठ पढ़ुवा जनाଯାଇଛି। परिवार सूचना अनुसार छात्र जनक बापा माँ स्नेह श्रद्धार वंचित हो निज जेजेमा निकट रोते। छुट्टी से घर को आसते। शनिवार छात्रावास को जाऊँगी कही घर बाहरी जाते किंतु छात्रावास न पहुँची अन्यत्र चली जाते। घटना जानिबा परे जेजेमा एवं छात्रावास कर्तृपक्ष अमरदा फांडी को एने सूचना देते। अभियोग पाइबा परे पुलिस तुरंत खोजाखोजी आरंभ करथिला। संध्यारे सहदेवकुंटा थाना अंतर्गत मभिएक्स सिनेमा छक निकटर निखोज छात्र को पुलिस उद्धार करथिबा जमापड़ी। परवर्ती खबर मरड़ा ब्लॉक भालिया पंचायत अंतर्गत केन्दुछाटिया ग्राम निकटर शनिवार विलंबित राति एक चोरा काठ बोझाई पिकअप भ्यान को जबत कर कृष्णचंद्रपुर स्थित सीजर को आनी बेतनटी वन विभाग। मिलता खबर अनुसार काठ लुटिया माने बेआईन भाव में गछ काटी केन्दुछाटिया जंगल रास्तार एक पिकअप भ्यान काठगंडी लदी जाऊला। विशेष सूत्रु खबर पाई बेतनटी वनांचल भारप्राप्त अधिकारी ध्रुवेन्द्रनाथ नायकों निर्देश क्रमे कृष्णचंद्रपुर वनांचल पद्मावती बेहेरा
ବନରକ୍ଷୀ ସନ୍ତୋଷ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ପାରା ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସଦଳ ବଳେ ଚଢ଼ାଉ କରି OR-11L 5236 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଚୋରାକାଠ ବୋଝେଇ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଜବତ କରି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ସ୍ଥିତ ସିଜାରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ 13 ଖଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟବାନ ନିମ କାଠ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କାଠ ମାଫିଆମାନେ ଚତୁରତାର ସହ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଖସି ଯିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଉଁଶିଆ ଗ୍ରାମର ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ବନ୍ଧ ମୁହାଣ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଇ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ପାଉଁଶିଆ ଗ୍ରାମର ଛୁଟୁ କଟୁଆଳଙ୍କର 28 ବର୍ଷୀୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କଟୁଆଳ। ମୃତକ ଲଧା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 2ଟି ଶିଶୁପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହରାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଏବେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପରେ ମୃତକଙ୍କ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦୃଢ଼ ଦାବି ଜଣାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଦଳା ଥାନା କୁଟଲିଂ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଚାଉଳ ଗୋଦାମରେ ଗୃହ ୱେଲ୍ଡିଂ କାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚଢ଼ି କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ୱେଲ୍ଡିଂ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୁର୍ଶିଦାବାଦରୁ ସସିମ୍ ଶେଖ୍ 20 ବର୍ଷ ନାମକ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ୱେଲ୍ଡିଂ କାମ କରୁଥିଲେ। ବିନା ସୁରକ୍ଷାରେ 20 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଚଢ଼ି କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସେଠାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସସିମ୍ ଶେଖ୍ଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୃତକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲା ଭଗବାନଗୋଲା ଗ୍ରାମ ବାଗଡଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ପ୍ରାୟ 10 ଦିନ ପୂର୍ବେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯିଏକି ଶ୍ରମିକ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମୁକାରୁଲ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୃତଦେହକୁ ପୁଲିସ ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଇ ଗଛ ଉପରେ ଫସି ରହିଥିବା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଅଭିଯାନ ପରେ ସଫଳତାର ସହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶଙ୍କରାଇ ନଦୀ ନୂଆ ଗାଁର ମଦନ ହାଁସଦାଙ୍କ ପୁଅ ବାଜୁ ହାଁସଦା ବୟସ 35 ବର୍ଷ। ଏହି ଅଘଟଣାର ଅଳ୍ପକେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ RD ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ବାଜୁ ଭାସିଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ଏକ ଗଛକୁ ଧରି ତାହା ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଗଭୀର ବନ୍ୟା ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେ ଗଛ ଉପରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି BDO ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଗଣ ପ୍ରମୁଖ ଜଳସ୍ରୋତ ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥିତିରୁ ଖାତିର ନ କରି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ସାହସିକତା ଯୋଗୁଁ ବାଜୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଗଛ ଉପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନରେ ପ୍ରଶାସନର ପୁଲିସ, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।